2023 ani takok kising অর্থাৎ ani tiprasa media rong hainai mari pika hanmale angbo kaisa o ha o tiprasa nga sei fekeba o tiprasa jengjalo ani jengjal a kong agiro bosawo tinuson bagai tini haino hang o media ni bisingtei sini tiprasa jot takok bukok kising tei student sington college university sington jara employees ta intellectual group sington te politician sington jotna ang humble petition te koijao te khulumjao abon bisingte ang tini je wansuk mani te abono tani bagai tini maringkha mani abon ke saikner wanu puila sekarang sing saimano bahai ke sin tiprasa rok thansa o kongno sing serai prun simin khnai phemani thansani ebong laika jora jora thansani ho bang laika ama hakai kisa result bo mankha hingkai gobang kokno sipem ni jora o tiprasa thansa mani nukha karon bongni jora o sungna ka ST ni reservation kurita o 19 ta porjonto borok city borok narat unity bo sung kaham nukha aipono 35 years 10 plus 25 years tini Bamfront tai CPM ni je government khlaika tiprasa leader of Bapro minister mantri sabha tongo even chief minister pondo salangkha haipano o tiprasa ni jengjal tamngui tongkha aboni agolo bosung nugo regional party rok TUJS Congress Alliance 1988 Nisimi Tripura Congress-led TUJS Alliance government ngkha aboni ulong kha sung semang tebo ADC IPFT nei 2000 sano power phaka 18 ta seat tuyei aboni agolo sung nukha je 18 no IPFT je thaitangjak borok manang NC Debormani leadership bai tini borok ata MLA tuyete minister khornoi manai BJP alliance khlaika te aboni result tamongkha sung jotna saimankha tabo haina hai sungnugo je Royal Sion ex chairman Tripura Motha Pradut Kishor Manikji bini tifangbai khlaiei o hani bosani jengjal nei bobo kaisa royal family ni hnai bobo phaika hingkai tini Tripura sarong thansa ringkha thansa ngai chungnuka thangnai election jora 13 ta result lo sungmangkha 13 ta MLA mankha tabo awon bisingo te kisa good opportunities mankha tamale leader of opposition hisabe Tripura mothon mankha bela kamkha ahai pano tini angorbo personal interest by or appearance sangka ba angor qualified ba sisuknai o hani bebagon ang rengkha nei nukjana nai meya aifana ang bo hani busa charai phun simina ang o hani busani jengjal nugui pheka sung jodiuno china saimani 70 ni kisa sakang 1917 sakang sung nukha 70 ni pore charai phurrogo je Bangladesh tini East Pakistan tong phurrok soba nanglaiei o Tripura ho borok phemo bo sung charai phunukha imang haikai tei nokha saka o sung apru koklaima ronukha o korno tangai ta biri famous saka tangai Tripura sa thansa tai thansani bothai ka hamaya ba solution permanent solution ngi abono sanatang tangma saka male history ba live mano sung kisa nahari na yangkai busango bahai ka yaprisana nei sunga lama korai thango abai khajan takuk bukhorok ang bai thangbo siwurungno ma samaya haipano sini jelai thangmani history o ang kabang ma leader rongni borongni tangmung timung koksamung jotono observation khlainega kabang ma writer ni korok bo ang toitho collection ke porikha 10 nungbo porikha chini borok simarung porikha pheba o jaga o busuku boi busuk sengra chini borok to kahamtare research khlaiei kaisa kaham toitho roi seito maya aibana ang juto rungya samaya pheba chini bisingo tabo new generation sung kisa misa chini bisingo kaham doctor kaham engineer kaham professor kaham English medium porija English malaika Hindi rok malaika hingkai motamoti school medium rok English medium mangkhaba doctor engineer advocate rok malaika haipano
Tanggo sung tabuk di dofani obahai jarawo sung ki tabuk peacefully tongo na chini hawa ki sung thangnai 15 August tinin has ka salba sekango je 15 August Independent Day otak yok sama sal balaleka har gar tiranga sung apani bisung meaningful abo busu jodi chini thani nangkha ebong sung ki kubui da kaisa independent country wa sung tabuk kaisa chini je super citizenship hiyawoi normal citizenship sung right mani jatong pongya phiaba o jagao sung to tabuk bo sung jotono kurung politicians rok social influences ta chini kisu advanced educated jotono saw sung kurung no sung siuno agot lawo tongoi shahar rastani tongoi bo kogrok salaima kal prank khalayo social group thon political group thon by any kinds of groups tamo na harmung tong angkai phiaba angor nukha sinthan kaisa lack of knowledge sini ha oni sung saitongo sung rajani bongson sawo baksa so rajani hawa tongai raja noti hang kise misak kalara pheni bagai sakang kaino bo rajani birudi hini bo baksa identify khayo angkai aboni bagaino asol sini amoni jungjalni asol tam khupru jagya kokbre khupru jagya ba phiok jagya ba abo amno express khajaya aboni karon ka sung kubuni saragya kirjaka Tripura ni asal ohani besar ni jungjal man main karon kai Bangla hani borok kiri korong gai ayenggo tanjak sogjak gai thang tona bagai ham tona bagai sai tona bagai borok khari phelai jaka afrosin borok roksapano mana khainai bakri kebna ekri Bharat bai hamani yagulo ashok 1947 ni 13 August atau chung haman 13 August 15 August independent atau skang thangka sung 77 times angkai sung semana first independence celebrate ba observation khaijak pro 1947 ni 15 August Tripura bo ora Kanchan Prabha Devi sini isirjeg azrawo 5000 borok tuyi aro tabuk je children parks agjagawo Rajbari bisango observation khlaika hne ani toytho boy anthani angma porikha angkai Sorochondo Sima boyrok angma porikha Bimandoni boyrok bo nukha teka bangma Amit Debrai boyrok bang nukha borok sawo anumanik 5000 obahakai স্বাধীনতা পালন খাইজাকা স্বাধীনতা থতামো ও ইউনিফাই বা ইউনিটি ni কগ্ন ছাতা তিনি স্বাধীনতা মেনতামো স্বাধীনতা বলতে নিজনি বাই থাংনি হা আ জাগাও সিনি কক ছাতা সিনি টংথাই সিনি যে স্টাইল সিনি লাইফ ni যে বাহিকা আপগ্রেড নানাং খরকসা সেরাই তনানি খাইসং সাইমানো তুকুরিনা নাঙ্গো বন থকা হাম ফুলিনা নাঙ্গো সামানি কাহামসারে নাঙ্গো আঙ্গা বন পরিবেশ কাহাম তনা নাঙ্গো বেরাম বেবনি ট্রিটমেন্ট খাই নাঙ্গো অবহাইনো কাইসা নাগরিক রকবো abahai kaino bini kaisa narias basung narsar khajan nang jago pheba sungla tamongkha tini thansa sawoi chung tini 77 tom স্বাধীনতা bayok samasal palalekha ahani bisarokhe tabuk phano nijini hawo kubui kogno pojonto saragya aboni baga ang tini ani takuk kising ohani usarok media tongman tuikai ang saklaina musungu tameka ang buni dofano mazrari mabuya borok je sapano dofang tongro je sabasa kok sarai pang thon je sa dharma pha khai tongro abon tui sanaya ang sanameka ohani busarok English bekai son of the soil ancestral descendant homeland oroni je indigenous bohimano ba aborigines bohimano boroni right stay boroni remedies ba way of solution tamungui tini sungorobo bujapora bangla bahimani compromisable issue tiye sanlai kasung 1967 or 60 sama abato sudo India was 60 to 44 je tongmana abongkha Assam ni bagai tribal long bagai agi British ni jarawan tong an jot reference boy tongo abo British ni jarano abahai khlaimani ngka tribal long safeguard nanai ka a ain Gopinath Bordoloi kaham sorry bo go khlaioi bo kon Assam ni tribal long sab dina bagai borok 6 schedule provision khlaika kento 6 schedule perfect bai besung jodeng kaham kai exercise khlaina ka aro tamotong abonte sim borok a sambai bo debate khlailia boro fight issue adopt khlaileka
आंदोलन खालायखान 84 काय CPM नि ruling borok ni bo contribution tongo borok bo parliament of assembly wani waitam pass karoka waitam khlairoka tai Indira Gandhi bo bini sympathy bai Tripura sa parliament MP masapano 60 dol kok sepano bo pass khlaiye tini Tripura 60 dol salo khaireka 23 tarikh khaino 60 dol de nei palanya thangto ang je nukmuk khnamani abo to obai kem palajang bosor bosor engka ang tini sanaiman tamo kai o Tripura sarok ni asol root cause English bhamani ba je asol yaringo je yong chai tongkha ba beramani to khabno chini borok rutuk gya ta tamong kai thuda thuchangno ang thuchang ka kai ani bihi bisar boi tongsa tokai tonglano an busaro kamai thano abo hai kai fearful movement engka dearful movement kirimani kaisa te kaisa hamja goni phunugo ta ang nukha thangnai abo satling muito makhlo je मरेगा जीतेगा तो जीतेगा हारेगा तो हारेगा हाँ पहिला जाति उलो जाति पहिला वो जाति उलो वो पार्टी सिनी जे एक्स प्रदूत जी रॉयल सियन वो सामानी जब तक जान है तब तक हम Tripura के लिए लड़ेगा लड़ के जाऊंगा कोई किसी का साथ हम वफादार कोई हम कम्प्रोमाइज नहीं करूंगा साई टंगनी से में से बनो भगवान सरंग सौता नहीं राक्षस तो ओ आपका उधर है बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट पताल कोई ना वो जब मौका मिलेगा उठ के खा लेगा सब बाबो गा वांसा का सब आंग नरबा कथांग तंगै मखांग ना सिल लाके थांगै तंगै कहां कोई तना मसुं आना मा सं बा सं रख्लाया आं बो रख्लाया बो अजे वाट छतनि से आरो इमिचुर वाट बो तबो रख्लाया नि नारगनानि आं फन तिनि रख्लाया नारगना समारो आबो पूरा अनकन्स्टिट्यूशनल वाट सिनि थानाव अ पावर क्रिकेट तबु भारत नो जेदिनो मार्जार एग्रीमेंट इमप्लीमेंट खायै नयटा आर्टिकल खाया परीक्षा आबोनि परे टोटली रेस्पोंडेंट बा जे गवर्नेंस चालनानि बागै साबनागि आबो क्षमता हांकाय तिनि इंडिया गवर्नमेंट बाय थिंक फिट whether good or bad representative it is depend on the central government not depend on the Tripura or royal family from that day you cannot say anything according to the constitution but you have to express according to the constitution nini saran right tongo sai manu nini right no to claim khai manu nang nini fundamental right to claim khai manu fear was what is our fundamental right chin barabar sai bo maya sipano saraya tanga kai ang thuyat basada kijak no takhoro bukhorok tini ango ringmani khai angani besabuti no khong tong kokjar jakno kathang tokha tongstun thina angkaba thisitun dofani kokko buisasenai Tripura hani Tripura sani main jungjal mani khai bangla hani borok phayoi o hawa borok tabuk refugee phaimani without any parliament or amendment khaijai oi tini borok tino hawa rule khai tamani omokasi international law angkai crime criminal amna ke bosara sagat aksara kun leader sawi tangkai tini news media khana satona sung saganai criminal se borok kaisa restaurant borok kire korone khara refugee famous ones who came as refugees today they become ruler of the state showing numerous number how it is possible do you have confidence about the written constitution of India constitution boy ni article provision abagai kaisa certain borong bagai kaisa borong jati ni bagai sibira kaham nai te kaisa no kapla no digra rima hai kaisa century ba kaisa jail khana hai kaisa boitan ma ta khlainai Tripura wa ka bai sang nukha I have seen very clearly sharply there is no any good justification it is showing partiality for the interest of Bangladesh who came and who faces and any kinds any problems they faces and came in Tripura and they years after 71 who is registered on the refugees rehabilitation department their number today busu ka gostot up to the 71 census jara borong ni besabuti assignment je written khaijak borok 9,70,129 জন বাংলাদেশী রংনো 60টা বিধানসভা উইদাউট এনি ল অ্যামেন্ডমেন্ট খায়াওই নাগরিক কনফার্মেশন খায়াওই
তিনি ভাইকে বড় হানি মালিকা তিনি আসু লয়ার ল সেক্রেটারি থানায় দंगो खोनादों बाबो आं बनो ल सेक्रेटारि थाखा कायसे सिनियर एडभोकेट 60 बছর लायजाखा आं बनो कि साया तनाय सातन बाबो खोनानो सातन তিনি বয় এমেন্ডমেন্ট বসে এমেন্ডমেন্ট অ বাংলা হানি ফাইনার বরক তিনি অর নাগরিক ইংগে পর তিনি হানা রুল ফাইটং খাকা বা সিনি বাগে কোনো আইন করিখা অ সংবিধান চিন বাগে কোনো সেফগার্ড রই অ সংবিধান কি চেংরা চিন বাগে অ যে বারনি সংবিধান অর ডিটেইলস এক্সপ্লেন খাইজা অমকি সিনি বাগে চেংরা দা आं सोंतो अमके संविधान जा सयै नग हायनो बय खिलाय तना बगैदा स्टूडेंट पर्यंत बय पेखांका अ बयनो सारा बছর परिसि पास फेल माखलै जोंखाय संविधान सिया तंग चिन अधिकांति सारानानै सारागलिया साखसाना कत कति प्रसंगना थामेसे मर जायगा की प्रसका लिए लरेगा बा बसुखना तो तक बसुक तंत तक बसुक एसास बसुक एश्योर बसुक निना थाक फरे कक्साका फियाबा निनि नाहार मुंतामो तिफ्रासा लास्ट थानसारि ताव रिंनाय साबो बय हिनं बता तिफ्रा म थामं अटैक खासि नो अटैक लास्ट तिफ्रासानि जेएमपी आईपीएफटी ताबुक सब खलायका लास्ट संकाय तिफ्रा म थारक तिनि तिफ्रा म था नरो थानसानि कक सामानि नरनि सामानि तमा ग्रेटर तिफ्रालैंड तागो ग्रेटर तिफ्रालैंड नरो प्रचार खाहि जाखाने खान तायो नंगने ग्रेटर तिफ्रालैंड ताबो कोनो मैप मानचित्र रेवि कोनो दिल्ली सरकार मेमोरेंडम जे ऑलरेडी नरो रिकॉग्निशन जाका इलेक्शन तिफ्रासो थानसाका पुट रेवि बुसलासि मासिंसा को ब्रात बुस ट्राइबेलिज्म नरो को तंको चिनि कन्सेप्ट चिनि बरन थान तंको आबनो सजा कांकाय थांगे बनो जों बथा नाङा आं तो साइमानो तिफ्रा मथा जों त्रिपुरा वकल प्लेस जों बथा कांकाय तिफ्रा मथा बथाना प्लान खायतो आं तो खबर मानजाक्सि बनो मासा बथा एके बबिसस चिन तिफ्रा मथारनि बेजाव आं अन न्यूज मेडिया थावो तिनि केन्ट्र नरनो आं व्यक्तिगत सत्रनो बानसु गया आं नर बथा जना आं किरि तिन साइटं दिया तानि बगे के आनि दफानि बगे सालसा अ लाइबुमा तिनि कासामानि आबो सालसा मासा इमां एखा मुखथा के इमां नुगै फानो बर अबको बैसो बालामा आंकेल सालांमानि दारा सालांमानि हिनि कोनो यूनिवर्सिटी पढ़नाय कलेज पढ़नाय स्टूडेंट सालांथुन बोरेंथ बरक जरा सिकित थके मानजे बरक जरा बय परिनाय रक इतिहास नायथुनाय रक बरक तिनि अबो आइके सालसा बर वानसुनाय आं तांगा कोनो साइटं सिनि राइट सिनि जत्तन लाय जे बरं नांमानि जे सिनि एसेंब्ली सिटनि बुसुंना तमानि 1941 नि सेंसस मुताबिक फॉरेस्ट डुएलर एक्ट 2006 नि मुताबिक के 1931 नि पॉपुलेशन रेशियो 30 से आसुद्रा तंनाय बरनो सिमि रिजागो काय आफ्रो साकादिं कान्था दैनिक समा काटिं ताबुबो तंगो 2011 पाब्लिकेशन खायमानि तामहिनि साराव बनवासी उपजाति जन कोनो असुविधा केंद्र और जरा उपजाति रक बरंका भारत स्वाधीन मा परे एक बছর आगे 2 বছর परे से फायु बड़ एक परिवार फाना ककरी मालिया अब प्रमाण हेंकाय ता खादान तको बखरक इनि तिनि कक सावै तिप्रासन तो बुट मालायो किन्तु आं सावो नरन लिडार सारि आं तिनि और कक साइट माने आंगबो मंत्री सानानै एमएलए सानानै तिनि आं एमडीसी एम सानान बागे आं रिं तंगिया आनि तिप्रासन प्रब्लेम माने प्रब्लेम आं साइमानका तिप्रासंगा आसाय आं साइमानु आं सेराय फांसिन साइमानका अ तिप्रासरा बसुक सुसन खाजाका बसुक सासन खाजाका जों सेरायफ्रु बांला हानि बरनखाय रिफुजी हिने बरन इंटरनेशनल ल मत बरन विटामिन प्रोटीन दूध हयते जत किछु बय थैमानि सात रां रेवै साति रेवै जत रेवै न बरनका परिसेबार जाखा एडमिनिस्ट्रेशननि फेबासिन बरका थांनायसिरि किरमि बिथि मसाइया मेलेरिया बिथि मसाइया डायरिया माने पारा थैथांगौ आबो केन सेंग्रा साइथां भारत हामानि परे गोबां मा कायसा गामि याकात माखिबो डायरिया मेलेरिया रुंगै सैतर मासकाय सिबुरक 20 कबा खांकाय तो तै बरखको सिन बरक साइमिया बा आ तैनो तला नंखाका बा डायरिया मेलेरिया मानसनायो आरो रिफाइन खायजा करि कुस्ताम करै अ हानि बसारक थां तंमाने एकमात्र नेचारेल गड क्रिएटर गड तासरा खायर तंमा बगैसि आंखाय वान्सको आंखा खावयु जरा तिनि सेपारेट सानै तिप्रासर न बानि तनाय रक नरंनि मक्कल ताबुक सु फेगिया नर ताग बत हतक नर ताग ब कासेको खमलायथं जरा सेपारेट सानतनाय नरकाय बांग्लादेश फाइनार रंदक दालाल चामचागिरि सिनर राजनीति खायथं कोन होइतानाय कराव आई एम स्ट्रांगली टेलिंग यू नरकाय ब्रोकर ऑफ द तिप्रासा नरक तिप्रासानि पॉलिटिकल ब्रोकर सि दालाल ओ मुसुक फानाय दालाल मान कायतो इंग्लिश वाट दं
o dilil dalong ha broker norok Tripura sono mai kasto ketong tane tini sing nugo IPF tiro khaina rok o prithibi ha sram nai ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা পৃথিবীও কেবল যদি ঈশ্বর করে হিংসাকাঙ্কা অবরক মূর্খ অংশ তিনি অহানি বুসারক কামাইয়া নি হিমনারিয়া বসে নों তিনি কামাবো नों तंनारिया बसে কামাবো অমাই তাবো নों কামাতি তামানে नों সাবন তান বাগে नों केरं रायजानो काहांकर वानसुगिया हिस्ट्री बाहायका जों अमाहायका हाउ त्रिपुरा बिकम मुसुक हाउ त्रिपुरा बिकम ए पार्ट ऑफ इंडिया जों ताबुक बुसांगो एवारनेस खाया थांतु जों अबनो आं तिनि साख्लाय बिसिङाव कसार तेसा मा सापिनाय थानसानि कक साना थांसिनि जों नुका डिफेक्ट बाहायका डिफेक्ट माले थानसानि कक सावो yang kable isu le concrete ini jawab fundamental indigenous people indigenous right noti sajagya ishor srishti korta bo nona abo allow khaiya moni ne ha bebak sini ne ha bo bahke bangla kiri kora nei phaiye ohani malik nai romni tabo example tripura barab hamani pore omahai refugee masapa ha payangkai si category pha d category phang tongthun sino tripura sarok sini ha tabo sin ru phatu hoble thutu dei chati wan thonai la ko no bar cassette gan khrama hai one again and one again please repeat and listen my voice I am telling you tamo saito oha barut ba hamani ya golo masapa na bangla hani ba kuno hani pa masapa ha pa yangkai nini no mukhyamantri nini mantri ngor tini oro 80-90% nini no minister ngai nang ka hamkai jaga jome tini jung jalo klai thangai lama gasui buthaja nangala khumo gari ni soklai tanana nangala khumun pheba je borono hamjage নগর নগর মাইরং থয়কা জিএমপি রক বাংলা হানি বরক ফাইনে রং আশ্রয় রেখা টং থক রেখা বরক সিতাও খানো কাসুই তানছু ইয়াগরি মানি মনে তকসা মকল সুংনা সুখা আবহাই খাতাবুক অজরাও আমাইনো থানজা সামান আংতামুক তিনি ত্রিপুরা মথরনা বলাইছো ফাইদি নরক নবাং গখ মাইয়া কেন নর আবহাই আংতামকে বংনি জথ সামানি সুং অক্টোবর সিমং খনাই Oktober semang kena tang Oktober, ang sonman kayu produksi no. Gepon ang tang Maharashtra liang kai bos jokan ano, tahun kasih meeting hall ni deklai ka, gepon facility deklai ka, ang bo program tong mana? Awon simika ang produk Maharashtra liang, ang bo sign tong, hami be, जो आदमी हमको तारीफ करेगा हम भी तारीफ करूंगा, वो भी हमको खिलाफ करूंगा तो हम भी खिलाफ करूंगा, और क्या? और तो जम तोंगा, सराय, ang kalan takut busanai makai. Sini Tripura sarok tabo kamanan tawan suri phiaba kumboi lama tihimdi koboi bai matonai toitho nini evidence document সংবিধান তুই সিসিলাক ফাইট sini fight ka tabo o সংবিধান boi sison fight kenai da buya silai buya kono jatini buya kono অস্ত্র buya sini অস্ত্র ka this is the Indian constitution barani সংবিধান পৃথিবীনি যত লাই কাহাম barani সংবিধান পৃথিবীনি যত হয় কতর কলক একটাই একরাবো সবাই শুক্র সাজা অমাহাই সংবিধান পৃথিবী আনারো ওয়ার্ল্ডনি যত কান্ট্রির কনস্টিটিউশন বই তঙ্গো অমাহাই সংবিধান কতর বগ্রৈ কলব বগ্রৈ কাহামকা সাকলাইজা সুক্রদাক বিয়া ডক্টর বিআর আম্বেদকার সৈক্লাংমা হাই খিসাই গ্রৈ जों तिनि कत सालायजाव आं आइएस जों आइपिएस रिटायार खा ना गतला न हुख्लायो रांरि गोनां खालायो आंबो न हिंसा मुसुमाया काया ताखर बर आं खुलुमजाव कायो सामनि दारा yang सादेमा एकमात्र डक्टर बिआर आम्बेदकार संविधान तिनि रिजार्वेशन सिस्टेम सायख्लांगैसे नों तिनि आइएस आइपिएस रिटायार एक प्रमोशन नंलाय जावै मान लायै तंगो कम्पिटिशन ला तावसो जाचिनि बरक बारनि आइपिएस डाइरेक्ट ngै मासपान आं नुसनिया खौ तिप्रासा आइपिएस ngै डाइरेक्ट फेमन आइएस मी मार्क्स मांगनै साकमाले मांगनै खा फियाबा देबर बारं बिसिङो डाइरेक्ट मान बां IRS rogle masam busungka ekmaत्र तनुश्री abo bo mix buma hangkai to bongni borongno hangka po phangkai tor tawina ba kobrong maya o तनुश्री debor ma simise abo simise bo kobrok simanjaya mokol kuthuk sin sehra bes kothok ya anga bo kuno ko samaya hajani takho bukhurok noroki espai tongkha 24 25 26 aboni bisingot mungsa ngai malai lia hangkai 27 hangkai norok saimia ang saimanu 10 ko khoyo tai koita sit bari nai general agot latai biang bari man borok tu dibe bari man borok joto 100 tongkha Tripura wo 90 tang nai assembly seat engkai sengkha busung manai afro pasta man nai 25 tangi nai borok kha busung isnai 90 ta 25 ka busung borok 65 tang jakha anani hisab mukhosto bulsul ka nakadi hengke angtak sanema ke nung o hawon ini kubunya tang saragya tini dilini kun government thasa saika
তিনি বিজেপি খাইনাই রক তিনি লিডার রক সলায়ক বিজেপি নরেন্দ্র মোদি সেসনে ফিয়ংনাই খরচা ত্রিপুরা মশা তাক চিনি আনি বুকু খরচা দङ কুসু বয়স বংজা কাং বুংলে সালিয়া কুসু কেরাম কলমা তত্রাবো কলমানো sibuk sore babak sabu se panas ho apa bure sibuk sore mai tora kolok dahin basa ho ati da tin sak ban ban juk sang sino na chaka বাপরা আগে যে বিজেপি খাইপুরে সৌতাম নাই একমাত্র বিপ্লব দেবেন নরেন্দ্র প্রদনীয় কল থাঙ্গা কালেন নং কাইসা দাবার বাগান বত ত্রিপুরা মত ফাংবেলা ওয়েলকাম আবনে বাগান করুন গকরই হাজার লিডার মান তো পলিসি মেকার কেন্ট ভেরি রেয়ার ত্রিপুরা মাংসাও দফাও হাজার লিডার মান কেন্ট পলিসি মেকার তিনি কংগ্রেস রক সাও গান্ধী পরিবার সারা जों नांगौ मामले अनेक किसु बरं बिसंबो कागलायखा केन्तो सेसा नायका साबो कायसा बरक नेचारेल गड बरनि सेरायफ्रु आसायफ्रुनि सिमिसे बुसुनि बुफानि शासन खायमाने नुगै फेका बरन प्रशासन चालना करिनाय ब्ले हेंके अ राहुल गांधी गारि ताबुक पार्लियामेंट के बस मिसि एकमात्र बं थाने ताबु तीर है कवि मानब्ले गाचिनि थाने काय दामुं का जों ताबु न्यू जेनारेशन रक कासको आंहाय हासो कोनानि रिख्लाय फैजाकाबा एबार फंक्शननि एमएलए मन्त्रि सा हांका थांगाय वाइसामाना मुख्रि थांनाय दंखा नि थांगाय सार सय रिंगे रिपाइला हा कायसा कायसा एम रक्सानाय रक सय रिना सिमिसे 5 मिनिट नांगौ पजन नका आगि सिपिएमनि जरा बबो आं बुं बाबां साय मथैजाका कुनजुपुरानि कायसा आं बिनथार काय सयनाया थामानि बिनि सयनायनि 3.5 मिनिट ना काय बांग्ला सयमाने कुनजुनि रिमासि आं गरि नाय दं 3.5 मिनिट फाय आबो बो इंग्लिश हे परिमालका बिनि पिएनएस मा परिसु nga bin hon jai no pie परिमाण परिसे nga ba binabo koirse ko kai ne ko ko jogoro dan ka ba ko kai mo kai dan ka binabo ba 3.5 मिनिट नांगौ साय कायसा नै hangka ta initial ka ba second chen ya lo thot ke kipla wasan dem rok comment ha sang abo predictive talk show sarantu abo bondo khlaisiri ni ni ka buma krida abo mani mani be sane obo phani mani sane nang buriti ni burini mani be sane nang lasia da nang susobda rapte ko saba ha sini समाज तक आंना कैसे कैसे बुरी रक पर्यंत बिनी निजिनि मानै ती से जेता ओ मानै सातगया नुक्थगया फुनुक माइया लासि मासिंसा हुइजा आबरन्ति पर्यंत कमेन्ट खले अब तामो बति प्रासा सबाय गनर नबते बारबार जे फाइसबाय ब्ले सिविलाइज यानर आनसेफ स्टेप सबायसु आन बारबारिजम स्टेप सबायसु आबोदर डेभलपमेन्ट सोसाइटी बयले सारा पृथ्वीबो चांद मंगल ग्रह बाहाय तंहे न खु खानाय बागै सातो सेंगले ताबुक सिनि हावसे हाजार बसर अरब बसबास लेखा ओ सालायो 184 जन राजा राजा तनसिं बक्ससन केबना किरियानि सुवां नंका कटकर सायो नगद थांनाय सुवां नंलाय पेट फेलाय कटकट यांग थांनाय आन्दोलन खायका काय साइकेल टायार गाड़ी टायार फातिमा बायनो खार वाइसा न रिगना रिसा खिबै वाइसा बायनो सलाराबो जुता जुतो खिबै अंखाय दिगना रखा बाक्सा कगै थांबायो सुदु कटर सिबिना जोंवालैना बागै आं सामाया सानटं सिरि कसां सिरि फाइ सिरि let us come together how our region how it is happened that bahai ke sengkha seng tabuk ke bono naslaya nang khomara klaiman ka angle manu tinan anti pramasa sala phaijen nang ti pramasa tawle phaisri oron dol koto to step sajana anga putte bono ringsa apru yes kintu ti pramasa thama sable even produji sable haridan I cannot give you to speeches in the field sable mana ano tirpura hani philoka nang koksana suduri meso phiaba nonang hamjago nang samajak thik dong phiaba nonang rang rinai o kok tatal hangkai ang bumung sair jungnai dilip deborma chini je tmb channel prime ar thangthak channel khai sungini kubijanai boss anat lang thangu aboni pore tai isrtr bolin deborma edition cu subject sungini bobo din sok tongu ang phayungni bobo ang koksada bobo agis borno sunak diesa sunamai rok tabu bung thok khojra nangai tab ka patan nilang to busajak wansai makaja khandar nilang thak phaisi din na gotesa agi chono tsm rok sunamai takta monte ke cover sam ta kan rok di prasa bagai dafan bagai sung dafane cover theiba mana tawa sra kok sini kono ekmatra god na simise depend khai tawa sri kota ishor o hani bagai fight kaise nai tipra mathate khen raja praja ekata ga hamara mang maksad pura hoga ne ang sai femani bibu devin jara wa anga prosi thoitane ex minister darabindra so hori nanga bibu devi o sengti pungti rok bai thangara sogoi to rajbari o nang borok 96 pong rajbari tongfra ang jaka salcha darabindra bai tei ko ekjona bai sajak ka thang tonai ro sajaka borok bai tak ti prasar thanai skri ka rajbari batao kaisa bagan se kamisang sajaka phiaba o kamisang ro tabu bagan ka talkha ro tongbi phemale
hol ni sir khlasu anu nungwai se horizon ongkhor di tamo operat thaika ani thani ka hamda to haya jang ni besangang English saya Hindi saya ne chen ngano bokti ta khnaya ko ngis nang tongle phaiditan nang parliament ro phano phaiditan nang national tv no produce Hindi ka Hindi English saya English ang srengka ble srengka phaidi ta to samaya jekno takso nang London thang phaika rasbong su tlang jak ka ham kok nang London tam chepe kang to khnai phejak nukjak London mo nang 3% toi kun kok sabi maya environment survey reklai phejak nang pore no social justice ti o je engkau di Saudari Coron Singh ni beslasang conference sains bawa no neng 2 tarik Oktober 2022 jokon kok sapro nina ratang tam khra nina social justice kok sa sajak yang ngoti prasar ka social injustice nara busuk ke sa tongmani asu Indian joton borogo sini nolo social justice movement kan kok sana ka tin di prasar muti saka sa tongmala baro biang raja homok sanu raja ta hindi ang satram borno tabu India raja kari khain baro sagara khai ala ka tesa hambal sajaka ang hindi khai ka hamsi maya roksin sable antan jono sep plate no ang joton record ani mobile smart mobile ang 2-3 buhino tamasa ani bi pon pa nangkai tus 2-3 are baba mo 2-3 ani tong record bro mo file no kaisa mo file re ko ang transfer ka matur nang tasari tamne bagan ka nang osek magana mang tawala di sini opposition leader sabla nang phengbo rangni sing taw dili thang agreement ka rangni wati wari fashion sabla thang phemala olo ka sesemet la khola rangni watin koksa salia bufru wasina sidu tabuk ang barang ni wati wawan ni muti rang aja paje tong mas waisi jaka taka wa bali angka manlia obo bang mas sakat ni kogok tai sabo chungtai 3 mas pore kai no sini sarkar phaichanai so ang wana ka baroni সংবিধান to গণতন্ত্র ni mutabik 5 বছর sejak Amerika ka rakai 4 বছর engka chino 5 বছর ka ba 5 বছর bai kai 6 mas ni ko bai thaunai engka tabu tipra mas sarkar ji phainai ka ba apru naile no omonglan sama khana jok ka ba ang ma hangka tamo buti boro bisingti kun sabainane bong thani chabi ka thiro to hangka ba mo buting to khana angwan suk toma apru khub BJP ni 5-6 জন MLA ro bobai joga jogin to khana hin to mani kintu nai nei ma ba hi BJP ro bas bailia মন্ত্রী সভা mak thaman sinai sama maklo mak thama malia tabuka masa pasi malia hangkai tabuka usang thalai purukai dili tongai puru kisu godi media tiprasan utongu pa sahar ka wasawa na bahai sar sini dili thamani bahai to ka yang saya yang mangni makta foto ro kang ba wasi interlocutor se mangni interlocutor mangni si masih mangni not a single double interlocutor lut apa tor singia English ka tors es matha personai plural sangkabla tors interlocutors had been appointed for Tripura state other copy le bora other pore kaha other copy without signature the other copy home department of minors pass khai khainang le phai abo copy le tang phai sapele takur borok sing interlocutor toi pheka brong 2 mas ni pore ka permanent solution nang nini office ni konta sare abo thingno nang te tu pheken to nang to interlocutors 2 জন খাইজাং মানি আবতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার নঙ্গ সাংবাদিক সম্মেলন সাং বলে অর ওয়ানদি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট অ ত্রিপুরানি ওয়ানদি বাংলাদেশ নর তাক নুর খাই 3 নম্বর বন্ধ খাই রিমানো 3 নম্বর খারি রহনো ইন্ডিয়া অঙ্কা 140 কোটিনি বরকনি মন্ত্রী মানো ফেবা সং তাবক ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট চিনবাই কোনো খাইয়ান সামারো বল কাইসাপলা থাঙ্গৈ ডকুমেন্ট লাঙ্গৈ মুসকারি ফুজি ফাইকা মুসুক বছর ফাইকা মুতিংখা তাই বরক বাহাইকাই বারোনি সংবিধান আর্টিকেল 5 ni simi 11 oto amendment khayakai boro bhaike nagorik manka Tripura government ekto nagorik nan khomata krei India government ni pranamantri par imaya parliament to pass khainango aboni example kha Bangladesh ni kaisa Taslima Dr. Taslima Nasrin 1997 parliament to bonot India ni nagorik na parliament to bill tisai nakha Fiawa Muslim conservative ro kabangma boro opposition khaimagal bill si waison logologi tisai Himalaya parliament to just একটা ডিসকাশন মা পাইছে শেষ হেনকা নি ত্রিপুরা খাই লক্ষ লক্ষ ফাই বাংলা হানি উইদাউট এনি অ্যামেন্ডমেন্ট এন এক্সেশন বা এক্সটেনশন ফাই যে সংবিধানে কোনো সংশোধন বখলাই যে সংশোধন বখলাই যা ওই অহানি মালিক তো মানা খাইসা সারালিয়া বায়ুর বেহেনো आस्था बोला मीटिंग है कहता हम सलांका हमारा त्रिपुरा सा के भी समस्या है थोड़ा समस्या का हम नरेंद्र मोदी अब हमको नहीं जानता है हम बुबाग रहे हैं नहीं करके जाए खराब अमोबा त्रिपुरा सा फान तैसे का महाराजा एकलाई फाइट करेगा छो बिना अब जरा जरा अंगाई मानो नहीं एकलाई फाइट करके ताई नहीं नगर मोदी के तो भजो खबा आंग हरिजन देपर मा मांगी एकला आंग लास्ट तक लाई ओ बिसियो 1990
2023 uno tumung Tripura sorok o সংগঠন যদি ন आंबो सांगो 26 तारिख कायसा একটা জায়গা খাইতো আরম পরে जों माक थांबा माब्रै फांखनाय आबोनि परे जदिও न खालायमालि आंखे आंबो नेशनेल पार्टी फाहाबो फुनुकसनाय रांसागला रांसाना रांसादो फाइलेरो फाइनो फाइ थां नायनाय निनि त्रिपुरा तो पूरा त्रिपुरा सर एमपी याफाना आना सालसा एमपी क्लाइ पार्लियामेंट ना इसे जरूरत है उसको हमारे पार्टी का माध्यम जो भी कहना आदमी के जरूरत है हिनी अपॉइंटमेंट खरीद जाए तो यहाँ तो बुकबांग मादा माना दी ऊपर वाला या को तोहांकाय कुबुई आनी जदे बखा का हमकाय पार्लियामेंट थांगी सालता त्रिपुरा समय थाइसाले साइ मानि नाय फेया बताबो निन त्रिपुरा नि दुइटा पार्लियामेंट एसटी तंमा थके जाग आरो बाइक थके जाग माले निनी 30 का बागी देखा आयंग बोनो 70% एंग बोनो 70% जनरल बाइनो आसे बाइनो एसटी नि हिनी एमपी थालाय कांका बुथे बरनो एमपी स्नामकाय जेता उत्तर प्रदेश गादान दंले ताबुक चिनि रे बति फा खानाका नां फै हिना दारा बानो उनु गादा हिसिबाय का नै जत गादा हाइकेसनो तनेवै ए पार्टी लिस्ट कमान दिया मानते बंका मानना पड़ेगा हंका बा पाले जाका सीपीएम नि बथाङै साइन्स पर इजाक बीएससी पास बाजबनिया पास 5 consecutive 5 बार एमपी साफानो 5टा कक साइमालांनि त्रिपुरानि समयसान्ते चिनि ताबु बरम गनां जितेन चौधरी 5 बছর साइपेका 5टा कक फानो साइमाले अ त्रिपुरा व मुति समयसाङा कुबुनि सारालिया जास्ता मंका সংহতি সম্প্রতি উন্নতি রেল চালু খাইনা जों दा बेखै मुति खायनो काहामनो साकाबो तो इनका आमो हाइके कुबिनो सारालिया सारी सराय हम आपको ऐसा कहना चाहूंगा हमारे त्रिपुरा के बारे में अभी तो नहीं जानकारी हुआ सासरे वाइसबा ना तथ्य लेके संविधान कार्रवाई हुआ 1926 में लेकिन हमारे त्रिपुरा में 70 तक बांग्लादेश से आके भर के संविधान कार्रवाई हुआ अभी बांग्लादेशी शासन चला रहा है ऐसा कौन सा कानून संविधान कार्रवाई हुआ बराबर तो अपन कहाँ पे सही सारिता आं तो ताबो अब जस्ट ट्रायल के समासे नानफ्रो का तय फातलाय मासलायटा खाजने ताको बखरो आंते लवनो ना गया तिनी सारा त्रिपुरा आनो कमेन्ट का माखाते नगो आसु फाइजाका हा नगो माक्सक आसु आं बरो चक आसु तो एकदम खाइसिनाय थानसानि रिंगा त्रिपुरा मथासे दाजागलि आंका आंताबो सीपीएम खाइसिनाय ना बीजेपी खाइना का बा आनो नगो एवं एमपी रो पजन खनातला मता तालके मता ताल सातला एमपी त्रिपुरानि एमपी रो केन्द्रनि मन्त्री रो फागन सें कलासेसर पर्यन्त बीजेपी दाना नाय खेबले खाजन ताको बखरो इभेन चिनि बुखक पाताल लब तिनि बय खनातला आनि नगो पन हर खारै फाइकाबले बासि कविता बा फाइकाबले इलेक्शन सेका चिनि ताबो ट्राइबल फेमिने साबला दारा नन जेखापन इलेक्शन साबला नन जेखापन बाव सिट काइसारि सिनाय हापाइतिनि सागाबले आं तिनि कुबै सव हापब्रक सामत का हम सावो बरब जाहाते सामुदा फ्लांगमाना नायजामाता इभेन कसानि बरब साबले फाइदे निने बगे जा का हम तंगो साबले केन्ट बरनो बाहाया सेबले कसा खाइकाबो हामिया बरंगो जनजाति खाइका हामियांगो त्रिपुरा थाके बर हामियांगो आईपीएफ तिके बर हामिया साबो सक निनि लिडार सा आइडलस का हमदि मेयांगे से ताबुक जों साकबाय साक कन्ट्रोभार्स सिंगलाय वालाय तंग किसु याता किसु करै आना व्यक्तिगत हेसा आंजल याबले आन नगो बुखलाय पन्दां केस खाया पुलिस र बुंबा मांगो पन्दां सुबायका मरो निनो फाइनल को केस खायना दा मान एफआर आं खाया आं सायमन और त्रिपुरा साबे ताप्रसे जतो बुलाय थिलेर मका दाइते वानद्रो अबते ब्लाप काजन ताय केस खाने खमा आं खायनाय बनो 100 बार आं बनो खमा खायनाय ताने के आं दफना हामजागो आं वानसर गाना सिले न आं जब तो बरं सामजागो ओ जे कासा सीपीएम रक साइडबा पहाड़ी बांगाली बाई एक कथा के आमी सेरा सरे करे रे कसा शुरू करना पहाड़ी बांगाली पांजाबी बिहारी केन बाद दिलेन इंग्लिश केन बाद दिलेन आमी तो पृथ्वीते सब मानुषे सम्मान करे सब जाति सम्मान करे आनी का बसि इंग्लिश का अंता बात खानाय चाइनीस का अंता बात खानाय तांगे आंगा तिनी अफगानिस्तान का बात खानाय हर इंसान अच्छा से जीना के लिए हक दीजिए उसको मौका दीजिए अधिकार दीजिए हम भी मानेगा आप भी मान के रहना पड़ेगा कोई किसी का प्यार दिखा के हमको खिलाफ में रहकर दबा के ऐसा कानून कार्रवाई करके क्या फायदा होगा भाई अपना भाई मुख में तो भाई बोलता है लेकिन दिल में तो भाई नहीं हो ये तो बाइल है इंग्लिश में जो बाइल है भाई दुष्ट चक्र ओ भेजिटेबल BILE yang bekabala yang bay yang kabe arokla bail शब्द हाबजाक इंग्लिश माने जखापन न दंश खलाय शत्रु में काजे काजे न हम कोई किसी पार्टी का विरुद्ध में नहीं हो हम कोई किसी जाति का विरुद्ध में नहीं हो इंडिया जैसा हम भी इंडिया अच्छा नागरिक
अच्छा करके जीना चाहता हो। हमारा त्रिपुरा का समस्या इंडिया का कोई राज्य में ऐसा का समस्या नहीं हो। अब ना बाहर के संताव कार्रवाई खाए मैंने फाइट तक बुकरक जरा तीना ओ मेडियंती खाना रख 26 तारीख ना रखो बेको हम तक फाइसी दी और वो 26 तारीख आसुक लाइनाय टेलीफोन नंबर आं 3 तारीख वानो आ टेलीफोन नंबर कॉल खाई फाइदी आगत लावो ओंकाय आफरुकाय कहाम हाय आसु सालेनो काइसा नंबर खनावनो खनादे 6009365618 तै कैसा अंकाय 7005291157 तै कैसा लास्ट के बेले क्लाइको 7640937640 हंकाय और नंबर ऑफ फाइदी नर कॉल फाइदी कसं सालायनाय न फाइदी ओंखाय अतामनि बागै फाइनाव राव आं लिडार जानाय न नों लिडार जाफायदि आं थेसि सैतनिखा बया गारि खालायतनिखा मेमोरेंडम नाहार मुंतामो जत्त किसान रेडी मेम्बर सिंना के बनिना आचुआं नङै थाङै ताताल सानन के माबा इनफ्लुएंस माखाया थाङै लिडार खायना बागै बुरिरा नेरा थाङै सिग्लातन लगी मा सानो अजागाखै जे दिनो ब दिनो अफ आनि पार्टी अ दल हामनाय आं बै साम खायना बागै हामनाय ब अ दिनो खाय सराय कताल सि मांनाय आसाय कताल मांनाय नु न्यू बर्न ताताल तै साया मांसनाय आंखाय सयंगा आबैदा आं बागै ताताल चयताल न ताबुक आं दफानि बागै जों खावारका फ्रम टुडे नां सारकाबले आई हैव टू चेंज माय माइंड माय मोटिव्स एवरीथिं आ दालाल ताता सालायै गासैखौबो सेजालाया नों रांसा मानां कुनदिनो सागलाक सारि रांसा खाबा गोनां साखाबा आं फायुंसे ताखौ खालाबो ओंका बैसिनि रांनो सिन बान्द्रा साइसिका कुटी साइ किउ ताबुक आगतला दालान अभाव ग्रै दालान पुंगथा का निने आनी बजट फेमस है और हानि बसन बगे फेमस है जल जमीन का जरूरत हो गया लेकिन हमारा इसको जन्म चीनी जो और बरफ नहीं बैठा लेकिन हमारा इंसान लोगों का हमारा समाज के लिए कोई जरूरत नहीं है इंडिया गवर्नमेंट ताबु जे खाई मका बहाय आं दिल्ली बकाव साइफैयो किरिया हिंदी तक थाङै नरेंद्र मोदी बाय सामालायना मालाय कक्सरानि तक बैदावरा सामाय जय साराय आंखाय आरन खैतलाङै फाजिरि काफायदानो तामा आं बोसरासे साइकिनाय जों त्रिपुरासानि कखाय न खसखाना नायलिया सिन मखाय नंसानि सेक्रेट जनसंख्या कमनै याकारि सोरदो त्रिपुराको प्रशासन एडमिनिस्ट्रेटर निनि फाइना निनि सेंक्शन जत किसु याकारि सभा माखलायनाय सिलायनि सभाया आइनि सभा ब्रेननि सभा बुद्धिनि सभा थांनानै सभा थैनानै बगैया हामनानै सभा फाइसिरि अ सभा खायनाय रसामुं कथाय कमुं जतनो सिनि कुबै तंमुं ना नांनाय जों जदिनो बयना सेजानानै बयना सलाना त्रिपुरा मथा खायनाय पान सत्रु करै जनजाति मोर्चा खायनानै सत्रु करै सीपीएम खायनानै सत्रु करै कांग्रेस खायनानै सत्रु करै कोनो पार्टी खायनाय सत्रु करै समाज सेवा खायनाय रंग सत्रु करै आनि सब सत्रुंखाय आनि अधिकार सिनि मिनि जरा खेला खायतनाय रक दफानि कक सावि दफानो फालै मन्त्री एमएलए आगत लाव न खायनाय रक तिनि चाकरि कत खायै वाग रदर बुबुय आगतला 360 न खायै और कत सायतनाय रक दङ माहाय कायसा ऑफिसर ग्रुप रक्स जदि उनाव कोनो दिन क्षमता थांखाय ऑफिसर न सिनाय आगत लाव 4-5 जागा पाइजाक बरन रां फायाबा निन त्रिपुरासा इंजिनियरिंग बो निन त्रिपुरासा ऑफिसर कतरंग बो भिडियों बो रांगवा रदा बुई कुटी खाय थाङै साय त्रिपुरासा आबो पार्टी खाकानो आं तिनाबो सानाव ताइबो आबो ताबो सायाको पॉलिसी थं जागा खाली पर्यन्त केला शिल्प विप्लव माहाय कृषि विप्लव तो बनाय जत चिनियाव जरा अ संगठन फायकांखाय आई एरिया सार्वे मा खायने सामने जागा खाली खालायतं आं परे जों एग्रिकालचार डिपार्टमेन्ट रना लिडार्स नांबै सयल टेस्ट खालायदि आरो ताम हाम बाका जों पालका थाङै कायले नांनाय नांखाय जों पालका रां थुमिसा आरो जों बने एग्रिकालचार डेभलपमेन्ट पैसा डेभलपमेन्ट खायनांनाय समाज डेभलपमेन्ट खायनांनाय समाज विप्लव न समाज विप्लव तो ना बागै तिने आई एम ट्राइंग मैं कोशिश कर रहा हूँ हमारा समाज से कैसे आगे बढ़ा सकता है हिंदी बाय क्या हवा अब है कागुरा बाय के दफारनो शुद्ध राजनीतिक बासन लाइसिमिन निन त्रिपुरासार तिनि बाक्सा जों त्रिपुरासार बा खतु मथाक्टा माखाय बुरिता सारा बा पा जोंला मागना माखा ओ ताखु बुखु मागना माइया दाल पाइत्रिबो निनि बेलु एड टैक्स ना जा जीएसटी ना जा मोटरसाइकेल पाइत्रि ना जा पेट्रोल पाइत्रि ना जा गाड़ी पाइत्रि ना जा साइको माइया ताखु र दफानि कक्साका हपुं सापुं थापानो नों आबरनो चेतना सकरि सिसा मा सकै आबरका सासाया बासन लै माखा सेदालायना बासन सिमिसि निनि बरक तामका जों ताबन आइन ते अधिकार ताम मानथाय नों तिनि त्रिपुरा बाजेट फायका कनिक 3000 कोटी
बोसोर पपुलेसन बाखाय रहर रहरो माथा पिसु रहरो सिनि बरक खाबो साइमिया yang kai sohor kai tini bo abab kere keresin abab kere jasan abab kere kami ke thangna di lama kabai kisik nini na sekan gari saka nostong nai nini sekan cycle nostong nai nini motorcycle nostong nai hengka abotam klai ka kami wo tung konak ta thanga kai sin 30% mafia hai kai lang 9 lakh ridi ekuti wo 10 lakh ridi salai tong abo bong nugoi tong phiaba neng aro amti corruption haya woi mo lamani wargodar anama prunai pruya ka tabor ATI ain tong tabok song besango 26 tariko asuk khai chini kai jotna pulas ang suk bagla kinai district wise ATI khainai 187 bi jaga najak busuk tong apre sakri backlog busuk tong tai sin ti project sakri khainai no bobo post borong borai ka jakha tai sini borok bai ko jon wan sakri khainai ka jakha abro sungtro person khainai answer mile na mile ini bai mile na mile sung jotong clarify nai abang porese kormosisi sung khalainai plus sung राज्यपाल थ्रुटे चिनी जो अधिका बड़ खरब खाइजाका डिसरिगार्डेड खाइजाका आइसोलेटेड खाइजाका कार्टेल खाइजाका डिटेन खाइजाका सिंगाबनो डिटेल्स बय आकारे खाइ तनि खाइ कथा खर बुखर अबनो एडिशन अमिशन खायै सिंगा गगलाइसनै को अबा हायके खाइ तनि खा अबा हायके ताबो रिपीट खायै जों कमिटि खाबाय गायकाय तेइसे सिंगामनो आसुगलायनाय अधिवेशन खायै गाय सिंग मेमोरेन्डाम चिनराव tai slai mungkure mo rastro songo thana langka ro sogina obonobo sinoro kun dabi kre singkai mayo bisar o hani besaroni tangwe o mahingna nang abuni bisar maya sak until and unless sing khainai tai sini movement khaiman loge loge sing loni jakhanango step by step sing abo court kasari ingthon jakhaning thon sing abono khlai thanai abang bangai belai hambai beskang ni 26 tariko jara phainamu sunai phaidi yar most welcome telephone number saklai rika hangkai ani tai kun sabai kre road cost sabo road cost sangkai bangla hani tini ora kiri kara kharpainai rok bong ni bagai sing tini bikra saka ebong bong ni darawoi sing tini o hani chini je political right kamakha ga tak borona naslai satomaya borni ba hakri buya bong ni ha rastro botongo bangladesh rajya tongo poschim bongo espar uspar hona sahiye hindi baikai this side that side abo signa tongmani keno tam mang khatabo humale borok khai entire India selaku colonize khisinani অর্থাৎ borok ni সংখ্যা kabang kai abongi maiya hengkan in barani সংবিধান প্রিএমবল হইতে লাস্ট আর্টিকেল যত মানে 22 টা পার্ট তমান আবত 7 টা তাতালনি থানাই গা barani সংবিধান তাতালা ya প্রসং চ্যালেঞ্জ মাখলে না আইনতে আবা খাজান তাকো borok যারা লয়ার no bang koyu নরক যদি হরিজন দে ব্রহ্ম তিনি সেকশন টেকশন মুসলিম মুতি সাইত মানে যদি ইনসা ইয়াকা ফাদি চিনি মুতি ব কাসব ফেকঙ্গি মুতি খাইতং কা ছাপাদি ফারি সাদিয়ানো ফুনুগিরি জানো আনথানি এমেন্ডমেন্ট ফার্স্ট এমেন্ডমেন্ট হতে 2021 এমেন্ডমেন্ট বই পর্যন্ত আপডেটেড তঙ্গু হংকাই নং আং বাই বড় থাঙ্গैले আনো নং খৈ খিকলাই সাদি ব আইनो থাঙ্गै नोंकि वानजिनो किरि टंसनाय निनि बसा कायजाक हनै निनि बाहानो ज कायजाक हनै नों ताबु जदि न माहायके कम्पारमाइजल थांखाय निनि बंग साहान पाइसिनांसौ ताई 200 बसर नांलाक ताबुक जों प्राय 70-75 বছর কাইতে 75 বছর কাইनो जों बोसोर थांसहैनाय 3-4% आपरो तो जखन कम थाप्रु काइनर बसाय मानु जखन संगाते कम थाप्रते रिपीट ले कमाय थाना प्रो ताम कमाना माप्रनि मैरिज पॉलिसी होमवर्क पॉलिसी ताबुं सिनो ग्रेबिंग खाइतनिका आपरो ऑटोमेटिकली जों एबुलिशन थांसनाय विल एबुलिश फ्रॉम आवर होमलैंड सिनो हानि जों कमाय थानाय अब खाजान ताको बुखरक तामो नांगौ बुरा हयते सेराय सिग्ला हयते बाक्ला सिंगल रान्दी सबगानि बुहिंत माने जतन नांजागौ सक फालसनाय नांगौ जतन नांगौ आन नांया हकस्क्रि फायदि जों ताबु जतन दिरा तां सक फाल मा साका तां आं सिनावि मा साका तांगै सुदाङै मा साका तां आं ड्राग मा साका आबन उत्तरान थान जरन तंगौ तिनताङै ड्राग मा सेंनाय तिनतां सिनाल मा याना तां तिन सक फायले मा तंसनाय तार आने समाज एमन जगह थांख्लायका एमन का सिनि बंचितंका बाजेटनि रां चिनार चिन बागे माथा पिसु दरि 5 लाख कनि कक साका परिबार पिसु फायका जों 50,000 पन्त माया आमा हायके जों सिनि सरकारि कन्ट्राक्टर बो करै सिनि ट्रान्सपोर्ट बो सिनि कुनु रिसार्च पॉइंट करे बारनि संविधान कुनु सिनि अर मानि जमका सरिखा लाइसेंस जब करिखा सिनि खेज लेंजाक अ लेंजा हयते निष्पत्ति मानगा फायदि रिलिफ नि बागे जतन न आनो जोंनो जत थानसा फासिलि आंसाव जों थानसा काका ताका आंसो इउनिटि नाया जों इउनिफाइ सिमांनाय प्लस इउनिफाइ फायखांका जों इउनिटि फाइ सफायनाय इउनिफाइ खायना बागे इंका तामना हे कासा स्ट्रं निनि डिटरमिनेशन बा निनि ऑब्जेक्टिव नांगौ इंका चिनि का ऑब्जेक्टिव तामो जों सिनि हा सिनि रुल ना नांनाय
1941 ni population ratio kole Bharotni Sangbidan part 4 article 38 mutabek Tripura o Bidhan Sabha seat dingui thanga kai Tripura sani problem completely samadan. Abo khaina na India government sani kuni byapar gia. 27 kote bai tongkha. Karena apro seat bare senai hengkai jong sono tai 30 tarik hengkai tai 90 tawo edisi bisingos not khair hengkai ang joto sulsera porikha abo tini o media was kabar dimangalak ang nongo sawnu. Jokhon naki Sikkim Punang Raja Mampro 1,62,000 population 32 seat diri kabang no. Hengkai tabuk sono khai sangka company por rimai ar apti rokai region tong. Bharotni Sangbidan kyo mahai kuno kisu jati sehara naida Sangbidan chalong abon teaching challenge maklai sinai. Hengkai ta ang kabang sale takuro bukurok ang kha khayo dara nogo aso sing kok sanai rok mon phachaka hensiri norok cha phaibe sidi. 26 tarik phaibe pel phone number katai sang sapiram paithago phaisidi subject phaisidi norong lidang sidi norong buddhi norong jukti norong wangsama kaham norong kubi kok kaham di phaisidi tai nogo aso ko tonai rok kok sitra bhs comment khaina rok hera suda hin hinai rok abrang koijao nor aso khaina musunga anak sanga phaye nor tebo kudu phadi agor palka phaye thara Tripurani mic tubu kutung nai phedang jol jaglak tani bagai ke angabo nor hamjak le ha no hamjak le angabo no abon bagai nang khoma khlainai bagai na ang o je kok sitra sauta hinjiri ma karon khai abo kaisa susoibo jatini imaya abuni bagai sang sao ani bekti bokta bagai saya neng anot sikok bosa sinal bosa suta bosa bihe bosa jasa pan abang bebak dajes khayung sakable phasi phaidi je kok toman kok borok isor bukhok slamno ka bukhok baje phai mane hinai di ang jol jaglak tani bagai ka antri prasa tahu jengjalo kemati neng sabuni bagai tini imang sati satei manthai kri manthai bornao jagai kerong sani tong thai hatai bebak sekna baika tei bufru sise nai tonglia phaisi jeng tei thokok jak tonglia anga so saino mothaka jotono khulumka hambai Sunang leo ma